बाहागर केते मासे हेची कोन कथा केम साद गला कि नहीं से सब वीडियो अपन मानु आज ए वीडियो रे क्लियर कर देबे आ कोन भाई एते दिन जन वीडियो आसनला घरे कोन प्रॉब्लम चलतिला ता विषय रे टिकना कहै छी अपन मानु वीडियोटी भलो लागिबा भाबुची जदी वीडियो लागे भलो लागे ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करे पे मोटेर बोली चलन आज का वीडियो को आरंभ कर दबा। जय जगन्नाथ संग नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल आशा कर मन भल थी आम मैंने भी बहुत भल अच्छे तो पुणी थे आज पुणी 2-3 दिन गैप हो गला वीडियो पकईला कहीं घरे समस्त मूड खराब थी किसी दिन पूर्व टे पाटितुंड पुणी से जगह बड़ी बंद यही सब नहीं चलता से सब चलला टिके ठीक है भितर पुणी माने देह मुंड खराब हो गला पुअर देह बहुत खराब हो गला ताकू नहीं हॉस्पिटल जाऊ ता काम कर एमती सब आमर चली काम बंद हबार कि ना बाकी रहा आम आमती तो ब्लॉगर नुह ना जे आज देह खराब अच्छी मैंने देह खराब रे आमर चलो वीडियो तो जेहेतु छुआ मानकर विशेष करके देह खराब है मुंड मैंने से रही मोबाइल फोबाइल वीडियो वीडियो ये सब पूरा माने पूरा इच्छा हुए ना तो पुओ को बहुत जोर ठंडा हो जाए सहित राति ज्वर भी आसीगला आउ सी माने गोटे दिन पूर्वर सी उठुनी मैंने शोक जमा उठिला ही नहीं तो आम भाविलु मुझे तार कौन है सी खाଇବା बंद करदेला गोटे दिन पूर्वर एमती ही माने छोट छुआ मानकर देह खराब हो गला मुंड पूरा खराब हो कहीं पेट भितर थिला बेले गोटे तो ननद आसी घर को सी आपण मैंने भी बहुत सारा प्रश्न पचारे तो सी अच्छा नहीं वीडियोटा बनईदबा तो चलतु फास्ट बों पचार जे कौन कथा हाँ कौन से जो मोड़ी की रोज ना से भांगी गलानी मुझे जोटा घरे किनी भल सी मैंने डिजाइन वाला भल माने ये जो बहु झील केते दिन है हाँ कड़े पड़ो जा कड़े कौन पाई से पड़े गले दौड़ी दौड़ी मुहरे मेंचाए पूरे कौन गु 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 चल बाल्टी पानी काढ़ पाना खाई बाल्टी छेप पाटे पूरे झील केते मास गाड़ी 7 पूरी 8 चलो 7 पूरी 8 चलो आउ तुम साद कथा कहली साद दिया चले तो सादर जेहेतु मोर सतरे केते मास होतला मासे हेई नथिला ना मोर मासे हेई नथिला जेहेतु मोर सी सेक्शन डिलीवरी तो तैयारी करी नहीं गले भाउज माने जानती ना भाउज माँ मैंने एमती जेजेमा मैंने सब जानती तो आम घर भितर किए जीवा लोक मु जाई घर किए एमती सब जाई तो से तैयारी कर सिचुएसन नहीं नथिलु कहीं ना छोट छुआ पुणी जो डुडू आते भितर आम जो पैसा देदेलु सी साद आनिकी खोई खाई दे बांटी बुंटी कर सियाड़े आमर आउ जाइन आउ भाभी कौन आम जाइथांतु नेकी माने ताको खोइबा 7-8 प्रकार जति धरिकी जाइथांतु जो 500-1000 हेती खाइबा खाली नहीं से खाई घर जेतु जेते पैसा देले भी घर गोटे आशा थे एटा तो एटा हला थिला आलूरा केमिति कोन आउ तो से पूर्व तांकर माने लास्ट अल्ट्रासाउंड हो गला आसी गला टाइम तो अल्ट्रासाउंड प्रॉब्लम बाहर तो से प्रॉब्लम से जेहेतु मु जो मैडम को देखौथि सी भी से मैडम को देखौछथि तो जेहेतु मेडिकल सुविधा ये घर पाखे मुझे तो से पलि आसला एत जीवा आसवा करवाटा भी भारी रिस्की से आउ सब थर कौन कार करके जापर जानते मिडिल क्लास परिवार माने पैसा नहीं सब जिन आमको आडजस्ट करने पड़े तो गाड़ी रे बाइक रे सब जीवाटा माने ठीक नुह आ बहुत तांकर जो रास्ता पूरा आखु कियारी माने पूरा फांका रास्ता बहुत गोटे ड्रेस फ्रेस ता नाना कहला तू ओदा हो गलुनी तू खोली दे सी खोली खाली फपाड़ी देची आपने तो जानते छोट पिला मानक माने ड्रेस बिना ड्रेस आनी पड़े यूट्यूब रे सेटा हला माने गाइडलाइन तो ताको घोड़ेली जे दौड़ी से तार नाना पाखु आडे पूर्व मते जता कहूँ मुझे कहले मुझे बाड़ेबी मत कहूँ मु तो झील नुह मो नाना झील मुझे हौ जा तो घरटा है पूरा नाली बंध उपर तो एत थर जीवा आसवा करवाटा सहज नुह तापर 12 अबार अल्ट्रासाउंड चेकअप ये सब तो 12 तिथि किसी ना ना तो सी आराम तुम जो डाक से आसवाई पड़ो तो आसला बेलू माने बहुत प्रोब्लेम हो जाऊँगी माने 12 अबार तो शाशुघर बाहर की बाप घर आसबनी घर दुआर माने आसवाई भी पड़ो जहाँ भी हो बाप घर तो यही सब प्रोब्लेम भितर टे प्रोब्लेम आसी जाइए जो प्रोब्लेमटा मु नेक्स्ट केबे कहबी आपण मानू तो से प्रॉब्लम भितर भी माने बेसी समय बेसी जीवा आसवा करवाटा भी ठीक नहीं
କହିଲେ ଯିବା ଏତେ ଥର ଯିବା ଆସିବା କର ନା ରହିଯାଅ ଆଉ ଏକାଥରେ ଡେଲିଭରି ପରେ ପଳେଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସାଦ ଆଉ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲୁ ଯିବୁନୁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଘରେ ଖାଇଦେବ ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଟିକେ ତ ମୋତେ ଆଇଁଷ କ'ଣ ଆଣିକି ଦେବ ମୁଁ ଖାଇବି ତ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ମଟନ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ସବୁବେଳେ ଖାଉଥିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇନାହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ହଉଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ତା ଦେହରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବ କ'ଣ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ଛେନାପୋଡ଼ ହରିକା ଖାଇଲନି ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇନି ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇନି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ନେଇ ଆସିବା ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଯାଉ ଆଣିବା ନେଇ ଆସିବା ସେ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମିଠା ପିଠା ଦେଖିକି ଗୋଟା ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ନେଇ ଆସିବା 4-5 ପ୍ରକାର 7 ପ୍ରକାର ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ 7 ପ୍ରକାର ନେଇ ଆସିବା ସେ ଖାଇବେ ତ ଆମର ମିନି ସାଦକିଆ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଛୋଟଟା କରିବା ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମେ ଯେହେତୁ ବାପ ଘରେ ରହିଲ ଏବେ ତ ଆଉ ତମର ବେଶୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କରିବା ମାନେ ସରିଯିବ କାମ ତ ତମେ ଏବେ ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଆଉ ତମେ ଟିକେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେରିକା ପଢ଼ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ ସକାଳେ ହଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଜେ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଦିନକୁ ଥରେ ଯଦି ଶୁଣିପାରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନିହାତି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ପଜିଟିଭିଟି ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଆଉ 2ରେ ହେଲା ସତରେ ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ବଡି ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୋତେ ଲାଗେ 99% ଠିକ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ମୁଁ ବି ନିଜେ ସେ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ନିହାତି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 5 ମିନିଟ୍ ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବହିଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ସେ ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କା ନା 3 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଛୋଟ ବହିଟା ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ତାକୁ ଆଣିକି ପଢ଼ିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଛୁଆ ଚମକି କଲେ ସେ ଦିଦି ଜଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ତମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥୋଇପାରିବ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ପଚାରିଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସରିଲା ପଢ଼ିଲା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼ ନ ପଢ଼ୁଛ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ପଢ଼ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ପକେଇଥିଲେ ନା ସେଇ ଆଣିକି ଡ୍ରେସ୍ ତାକୁ ପୁରାଇଲେ ସିଏ ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ଅଛି କୁହ ଆଶା କ'ଣ ଅଛି କୁହ ଖାଇବା ଆଶା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କୁହ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ହିଁ ଆଶା ମୋର କିନ୍ତୁ ଶାଗ ଫାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ମୋ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅ କହିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହବ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ 90% ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ଫାଷ୍ଟ ଝିଅ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ କୁହେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ନିଜର ବି ହେଇଛି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଏଇ ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଇଠିକି ବସେଇଦେବି ସେ କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ଟାଙ୍ଗିକି ବାଡ଼େଇବି ଆଳୁର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବନେଇକି ଖାଏ ସେ ପୁରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ତ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଦିନ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ବହୁତ କିଛି ରହୁଛି ମୋର କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା ଯେଉଁ ଡୁଡୁ ବେଳେ ମାନେ ଖାଲି ବାନ୍ତି ଏକ୍ସେସ୍ ବାନ୍ତି ମାନେ କେତେ ବାନ୍ତିବୁ କେତେଟା ହୁଏ ଦିନକୁ କେତେଟା ବାନ୍ତିବୁ ଦିନକୁ ଗଣା ମାନେ ଯାହା ଖାଇବି ଦିନେ ଏଇଠି ବସିକି ତଳେ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଥିଲି ତ ଖାଇଛି ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ଦିନ ଯାକ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଛି ବସି ସେ ଗୁଣ୍ଡାଏ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ବାନ୍ତି ତଳ ସାଇଡରେ ବାନ୍ତି କରିଦେଲି ମାନେ ଏତେ ଏମିତିକା ବାନ୍ତି ତ ଦିନକୁ 10-15ଟା ମାନେ କହିହେବନି ବହୁତ ବାନ୍ତି ଏମିତିଆ ବାନ୍ତି କାହାର ହଉନଥିବ ସୃଷ୍ଟିରେ ତ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ମତେ ବାନ୍ତି ବହୁତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବେଳେ ବହୁତ ହି କମ୍ ମାନେ ଗୋଟାଏ ସେଇତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ନା ସେଇଠି ଗୋଟାଏ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବସରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଗୋଟାଏ ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା ମାନେ ଟୋଟାଲ ମୋର 2ଟା ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା ତୁ ଚାଲୁ ବେଗ୍ ଆଣିଲୁ ପାଠଟା ଆଗ ପଢିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବନେଇବୁ କି ଚକୋଲେଟ ବନେଇବୁ ଚାଲେ ଯାଅ तो बो एना नहीं जी ड्यूटी तक पड़ी बापा ना कड़े जाइए तो बो नहीं जी क्षीर तो समस्ते पचारे ब्लॉग वीडियो कहीं आसुनी तो ब्लॉग वीडियो कौन ये तो पार्ला करें छाड़ना कहूँ पार्ला 10 टिया करना मोर से जो मूड खराब है मैंने इच्छा होनी सब करने पुणी थर
कंटिन्यू करवा आउ 10 काटिया पालाटा मु आपण मानको दिन बेले बुझाई देबी देखैकी पूरा कौन है प्रॉब्लम कौन नाई तो छाड़ू जार बड़ पार्टी लोक भावती तांकर ही भूल एटा माने पूरा आ कौन कह बुझे देवी देखी से जगह 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 बाड़ी बाड़ी भल मंद यही सब ही से मनीष मैंने मनीष मैंने भी बेस दिन बचे सब ऊपर पड़े से जगह पत्र सेमती पड़े से घर द्वार भी सेमती थी से नहीं भी लोक मैंने शांति नहीं माने 5-7 दिन से चलला पूरा घरे 2 दिन छड़ा 3 दिन छड़ा 2 दिन छड़ा 3 दिन छड़ा तो बापा से सब जिन मुंड पूरा पूरे से सब शोबे राति जमा बसबे आम घर ड्रामा चलो से राति शोबे पार्टी करेंगे ये मन दुख है पार्टी कर राति जग ये कर कांदे यही सब आम चलो पुणी तो एमती भितर सिचुएसन थी पो देह तो खराब हो जाइए कुछ कहीबार नहीं चलतु भिडियो ये शेष कर आशा कर भल लगे जदि आप प्रेगनेंसी को लेकिन किसी भी छोट छोट प्रोब्लेम थी जोटा कि डाउट मैंने पचारि पारे मुझे डॉक्टर नुहे कि पचारि पारे तो कहीदेवी बाकी रहा हनुमान चालीसा समस्ते पढ़े तो आजकार भिडियो ये शेष करवा रखुची नमस्कार जय जगन्नाथ।